Bénéfice si gbodo yon si gbe kana chena lepo mileton dandan mi kudo to do me gbodo ye go gbe ni be yon zagbe jeudi so amilege si azamori be chene go bo khoji trawe maleyo ye go maton go me vedu ya ye maton sandigo wa mi se nou mi se gbi mi se nou mi se gbi oh dijalawe male oh moede ton le kele uton na sene milene mi se nou mi se gbe. Assemblée nationale, le Code général des impôts adapté, bénéfié, adoye vok beni, bese jane madioni makpacha inomo rodjilawe ma benetroton la nation, demonton do ekbeo, eloni akaka demeno gungbasa, naka ekana beido, oh, amolo kwa su temi ton le teteme, doku suwe mi ton teteme on, o sen yo le vodemon nan don dego, do yakani gbame bon len do jengbeje gangbe aizi mana do tiwa demele ti agungbasa ye valide gbangban ti tengbe sande mo ejedo olo etonle eidi edo agaye chilelelele baye me bi papa tan yigbe na ganji egeyan la nation de motondo egbe o eyan kaka do tome huyan do gbangban do edonado ko jidirawe masupole wonla fraternité ne ya ye me bi papa tamo ye unkenu pa dego les révélateurs du jour ne ya e ma kenu pa dego sanego wa e genyo ye ni ya udodone amwaloni do giponda mudanu januo egbedo jijo beninu wa libéré e lo sunu ukale poloji unyakara de tomendo mudoko ni gbeo e ma ya jama wa eji nouveau code o sen yoyo o pligidi demo de men lepa on do valider zewa de na kusuwe mituna de le nou moni declare mundo o to gambene toloton o talon de egbedo wezu nou moni abaido bo kususi o kwa egenle o ni do jengbeje gangbe o ma u gbachele egbedo wezu ton kan ganji wen ni gbame ye kan ni gbame bo oh damenu gungamoni ba Louis Vlavonu elo aze wen tondo antome en bonne de femme egenyo ye do na gba jamene amaloni do giponda mda onu januo egbedo jijo dandan se de moje do la priorité elo sun akaka de ton me unyando le mundanu gbone o senda o yoyo de mo ezewa e do ba nouveau code général des impôts na demenu money ba 8e législature do valider de ma u gbaje mi gboro bíbélì hunko yoyo le fone oje o Nicolas o yenu sineji emo ena pon on do dogo dele abi mende du kwa keketene ya o sende mo ena sadi sende mo gbeta ke won je na no abi dogbon no mo ena kan o kusuwe mito empo mito le mede de yo we ma gbogle me ena pon gbangban gbegbe ganji et déclare mu do we ma godagbo un vrai brevier pour Nicolas yenu si en bonne de femme et ne go waneji la priorité do igle bi pawata priorité ne ba e dodo yi ganji bénéfié information cadeau wi wa gbe alo madonna se a o gan hon itole ti o pli de mo e dodo se gale polepo me ye do ganji gbangban gbegbe dibo un be do mo do pli gen do me de o amonu kru jame pondo mo do o machine dago de moni gbe jame pon de mo e do zame gele o ye de gbe ta ken to do mo do da o lepo e na wa un no do to e dago o su to mo yi be se na shi o yi be ma gato roku to nde yana zedo ganji do to vito sile odo nugen gbo ada bo nugen be udo da olepo e ma do titimbo mamoni be yo autu no mando ele o yendo yaji do nugen ti apawe egen eke paponde olo do do mudo ma de o ma u gbache tan ye na zewa jala ganji amo do to le ni do mo on do wazon gbangban gbegbedi matinalement hey matinal mo tondo egbe o hey an kaka do to me un yan de takuto na ganji we la cloche e lo sunu kan le polo gbeji
ganji undo wawu gento mudonu goneji honi gbamanya jamawa naka ekran be do ndo goso na plateau technique do odoto emiton gbangban mo ndo bene to melenia agipo ndo mudo do madema de o scanner général elanwa gbangban do senasi ibe kutuku magaton no kutonu ye ganji do jengbeje gangbe e ndo e madona mi wa mi madona mo na paliwa egin ye do na gbajeme amonto vito sile lepo miton mileni dodo do mo na ganji sende mo jedo la cloche mo tondo egbe o e ankaka do tome unya mo titengbe benevie o pligen do me lepo lo ja egbon on doze o mendaro mo ni be damenu adamu ba gudu dede yo ye doze ofo 0 teto bene to tondo Arabie Saoudite si to lo me fon e lo na ya fon gaji nu monika o to gen me singole yo e na yi un yi do bene to mi to me gbangban be lo na no fon titengbe an bonne du femme e gen o plile po mo nya e do e me jagbe ta kan ni gbe ton le ganji e vraiment précis mo ton we gbe e lo sunya kaka do to me un go ya gbajame ganji damudo ko ni gbe e manya jama wa eji e nya na gbelo jane e ye fo gbede mo de se do wona na won edie mo promotion d'un député du Bloc républicain en conseil des ministres l'honorable Adam Bagoudou nommé ambassadeur en Arabie Saoudite e ganyo ye do na gbajame ne amaloni do gipondo mdo onu janu e gbedo jijo dada sende mo jedo e ko jidrawe ma le voton won do titi me gbondo mdo de mo ye imeda ogen on do ze e do yi o zero ambassadeur de ero dada mebo ero na tonson assemblée nationale gbangban gbigbidi ganji e ganyo ye do na gbajame ne amaloni do gipondo mdo nu janu e gbedo jijo dada sende mo jedo benevie onu kado jijo ba ye madone wa amadona giamo won iwe gbasami ton le de do trale che pa sofa do ko ti apa o de mara o Rafael akote o hello e be yo pin to ganji fen le pon nu mo won so gbodo we afo ko gomi o e kenu pade go ganji wege nu o to pon gana ne ya kekete ne ya ye me bi wa tani gbado me oyin o wa annonce dom madema de ma u gbache le won iwe gbasa abi to pon abi meridin le o ye me bi pa o de na bi onu kume ganji e sende mo jedo e gyon defi informo ton we gbe o hello yan kaka do to me unya mo dona gbangban ye ni yawu do ne amaloni do gipondomudo onu jonu e gbedo jijo dada benevie ona menano ganji ti anpawe ogbe na gonko to ma do ne ya fraternité hello yan ba do pona gba ile pondo dido amonukun jame ye moni bayi société moni bayi assurance si mele o do e wa do mo do yele ma do prime moni bayi do to e abiti gan satire to prime ye ton ye ma do si se jalawa ye ma do si se jalawa nso utu dede bo hey ndo utuno de wa ti gan o ti abi andu assurance vlavo jane ma de o ma u gba te ti nge satogun le o yero gbigbe town yero gbigbe cash onu gan dede o ga be inde nda pa do e me money bayi patient utuno mi tule go gbangban gbigbe de ganji e do ni o e de gele do o Benjamin pati o e do na kenu pa do go gen go ganji sende mo je do fraternité mo tondo e gbe o e lo ni akaka do to me uyan do gen mo na ganji ana gbelo jane e fo gbede mo de se do na idie mo pour non-versement des primes aux pharmacies et aux hôpitaux. Les patients pris au piège de la mauvaise foi des sociétés d'assurance. Et de Gledamundo, ou alors blablamon, zan société assurance, et il dit donc, à où tourner la do, aux hommes de Yekani, Beme, et Guignon Yedona, Badjamene, en malone de Gikondam dans nos janouans, et Bedo Dido, Zomessian Pawe, Negamina Bedonea, Yamoni Bay, Messi Joko, Tomo, aspirant de dehors, Amakikondam, il est fort. De moi les cas font quoi et ne de contrat traité donné on organisons tout caca mais si Joko to de le timbo ma u bache ye gbedon ma do grève ri amay baké yes retiré on lui tondam en tout cas grève ba et ye faut que lo pavo et matin libre mo tondo gbe et zedo mona ganji sende mo jedo on grève dans le secteur éducatif les aspirants jettent l'éponge et y a donné ce gbele a Gikondam ye gbe damudo mo ado grève na be bakane ye retiré o grève ton gbangban gbigbidi ye dona gbajemene amaloni do Gikondam do onu janu e gbedo jijo dandan sende mo jedo benevie o babalade ni jo do jugu totali gbero fon o vignon si lisiende e lo ni wuede
e hui de gadi do jende gbo e ti do copain ton e wa zen copain ton zen abi copain ton gbedo mu do le ma odo e o yi na mo ba ke wa ji umbo de mo copain don ka tafu yo e gani zon to la do mu do e ma do gbera no do mo wa ji e ni o hui na hui de gbangban gbegbe di koi won na do deception amoureuse e yi na zon to alo na do hu de ya onu babala ne matin libre mo ton do e gbe yo e lo ni akaka de to me won ya de takuto na gadi sende mo je do jugu pour une déception amoureuse une lycéenne se donne la mort e ganyan ye do na gbajemene amaloni do kikpondo mu do nu babala moni do jijore ne benefie o de mona do lo lege yo e ma yen de kiko adodo na ko amo e ye de wene mako gbele pono de pede tibo hello no cho emeledo magusi on sataun sende mo jedo de mo ga igaze o chole wa yin o ye ma se cho wa yin amoro e se cho wa yin o choron do me gbagun aye hello apon o kaka yi o chole